बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मुझे खान साहब का एक फिक्रा याद आ रहा है। एक तो ये लोग पढ़े लिखे कम हैं और दूसरा ये कोशिश ही नहीं करते। अब इस फिक्रे को जहन में रखिएगा। मरियम नवाज साहिबा अभी तक का अगर टाइम बताया जाए तो 24 घंटे उनको नहीं हुए वजीर आला पंजाब बने हुए, लेकिन आज ही उन्होंने एक म्यूजियम का इफ्तिताह भी कर दिया। सिर्फ मकसद क्या है कि अपनी तख्ती वहां पे लगाना थी। चलो ये सही होगा। दूसरा ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने आज आते ही एक चीज के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई भी वजीर आला आता है, वजीर आजम आता है, सदर आता है, कोई भी बड़े ओहदे पर बंदा आता है, उसको मुख्तलिफ चीजों का दौरा कराया जाता है। तो मरियम नवाज साहिबा को आज सिविल सेक्रेटरिएट का दौरा कराया गया और कुछ रिपोर्टर हजरात हमारे सिविल सेक्रेटरिएट की बीट भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी कोई वजीर आला आता है तो जब मरियम नवाज साहिबा वहां पे गई तो जाहिर रिपोर्टर हजरात की जिम्मेदारी होती है, वो भी वहां पे पहुंच गए। अब एक होता है सवाल पूछना, माइक आगे करना, दूसरा होता है दूर से फुटेज बनाना। अब दूर से फुटेज बनाना ये तो कोई भी बना सकता है, इसके लिए कोई रिपोर्टर होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो सवाल पूछते हैं ज्यादातर वो जो रिपोर्टर हजरात होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो रिपोर्टर आगे आकर सवाल नहीं पूछ रहे थे क्योंकि उनको आगे आने भी कोई नहीं दे रहा था, लेकिन दूर से वो फुटेज बना रहे थे। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बाकायदा तौर पर रोक दिया उनको कि आप मीडिया पर्सन हैं, ठीक है, लेकिन आपको फुटेज बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही इजाजत है। यानी उनके जो मुतलका लोग हैं वो फुटेज बनाएंगे और उसके बाद फिर वो मीडिया को दी जाएगी। ये पहली पाबंदी है मीडिया के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की। और इसी तरह अगर बाकी ओवरऑल पाकिस्तान के मीडिया की बात की जाए तो आज हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज की क़यादत करते हुए, उस प्रोटेस्ट की क़यादत करते हुए जो असद तूर के हवाले से किया गया था, जिसमें मुनिज़ जहांगीर साहबा थी, समी इब्राहिम साहब थे, बाकी लोग भी थे, और उसमें यह मुतालबा किया गया कि आप इमरान रियाज साहब को कभी गिरफ्तार करते हैं, कभी असद तूर को करते हैं, कभी अरशद शरीफ साहब को दुनिया से ही खत्म कर देते हैं, तो हम आपसे मुतालबा ये करते हैं, लिस्ट आपके पास होगी, आओ हमें गिरफ्तार करो। ये आज बाकायदा नारा लगाया गया और हामिद मीर साहब की जानिब से लगाया गया। बहरहाल पाकिस्तान में इस किस्म की पाबंदियां पहले भी रही हैं, अब उससे कुछ ज्यादा हैं। इवन के इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी दुनिया पाकिस्तान से ये मुतालबा कर चुकी है कई मरतबा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई खासा असर नहीं पड़ा। अच्छा, इसके साथ आज शेर अफजल मरवत साहब ने, हामिद खान साहब ने, नियाजुल्लाह नियाजी, इन्होंने आज इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात की है। एक तो शेर अफजल मरवत साहब ने कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक नोटिस लिए थे, एक दरखास्त दायर की थी कि जब भी हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो दो फरिश्ते बैठे होते हैं, दो लोग बैठे होते हैं जो हमारी बात सुन रहे होते हैं, उनको उठाया जाए, और इसके अलावा कुछ जो कॉपी, कुछ पेंसिल, कोई चीज भी लेकर जाते हैं तो वो हमसे ले ली जाती है। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल हुक्म भी दिया था कि वो फरिश्ते, वो लोग भी मौजूद साथ नहीं होंगे, आपकी कन्वर्सेशन नहीं सुनेंगे, जो कि सुननी भी नहीं चाहिए थी, और साथ अगर आप कोई चीज लिख कर आते हैं वापस तो वो भी आपसे नहीं ली जाएगी। पहली बात यह है कि वहां पे 3 लोग, पहले 2 होते थे, आज 3 लोग वहां पे मौजूद थे, जो कन्वर्सेशन इनकी, जो बातचीत हो रही थी, वो सुन रहे थे। दूसरा, जब वापस आए शेर अफजल मरवत साहब या बाकी वकला, तो जो इन्होंने कुछ लिखा हुआ था कागज के ऊपर, वो कागज भी जेल इंतजामिया ने इनसे ले लिया। इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर थे उनको बिल्कुल मनुअन, बिल्कुल 101% बिल्कुल नहीं माना। अच्छा, इसके अलावा जनाब अली शेर अफजल मरवत साहब ने और उमैर नियाजी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि एक तो हफ्ते वाले रोज इमरान खान ने यह कहा है कि आपने एहतजाज करना है पुरअमन, और इसके साथ खत के हवाले से उन्होंने ये कहा कि खत बिल्कुल, खान साहब अभी तक अपने उस मौकिफ पर कायम है कि खत जाएगा और कह लीजिए कि जो हम इलेक्शन में ऑडिट करवाना चाहते हैं वो इलेक्शन करवाएंगे। और इसके अलावा अगली इंतहाई अहम तरीन खबर, आज जियो जैसा इदारा भी इस खबर को छाप रहा है। इवन के जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो इस चीज की तस्दीक कर रहे हैं कि खान साहब ने आरिफ अलवी साहब से ये कहा, उनको ये पैगाम दिया कि आप मेरी सजाएं मुआफ न करें। यानी वो लोग जो ये कहते थे कि ये जेल के अंदर 2 दिन नहीं रह सकता, जो ये कहते थे कि बैसाखियां जब निकलेंगी तो ये धर्म से घिरेगा,
یہ پاکستان میں نہیں رہے گا، یہ ڈیل کر کے باہر چلا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آج وہی لکھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے، حالانکہ صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی، ان کو استثناء حاصل ہوتا ہے، صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی شخص کی سزا معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ نہیں، مجھے سزا معاف نہیں کروانی۔ اچھا، اس کے ساتھ آج سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان کی جانب سے سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان تحریک انصاف بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آج ایک آڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے مصطفیٰ کمال کی۔ اس میں مصطفیٰ کمال اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ایک میٹنگ کا بتا رہے ہیں، جو میٹنگ نون لیگ، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کا وہ احوال یوں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی ایم کیو ایم کا جو مینڈیٹ ہے وہ 100% جعلی ہے، اور واضح طور پر نظر آتا ہے کہ 17 اور 18 سیٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں، ایک سیٹ بھی نہیں لے سکتے، بالکل 100% جعلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ باقی دونوں جماعتوں کا بھی مینڈیٹ تقریباً 60 سے 80% جعلی ہے، جو کہ یہ بات بھی درست ہے۔ یعنی مصطفیٰ کمال اس دھاندلی کی گواہی نہیں دے رہا، اس سے پہلے لیاقت چٹھا اور باقی اور لوگ بھی گواہی دے چکے ہیں۔ پاکستانی عوام جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ اس سے بڑی گواہی ہے۔ اچھا، آج بلاول بھٹو صاحب نے صدر پاکستان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ صدر صاحب جب اتریں گے ان کے خلاف مقدمات بن سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ سپٹین خان صاحب کو ایک لسٹ دکھائی گئی تھی جو سپیکر پنجاب اسمبلی تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا میں اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ پھر ایک لسٹ دکھائی گئی، جہاں تک میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے مطابق ان کو یہ لسٹ دکھائی گئی، 28 مقدمات ان کے اوپر بن سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر انہیں اجلاس بلایا۔ لیکن اسی طرح صدر صاحب کو بھی ابھی سے کچھ لوگوں کے ذریعے کہا جا رہا ہے، بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ صدر صاحب کے اوپر 2 مقدمات ہو سکتے ہیں، ایک عدم اعتماد کے وقت کا ہو سکتا ہے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے کا ہو سکتا ہے، کیونکہ صدر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اس کے بغیر ہم کیسے اجلاس بلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مخصوص نشستوں سے مجھے یاد آیا کہ یعنی عجیب ڈھٹائی ہے اور عجیب بے شرمی ہے، عجیب بے ضمیری ہے۔ آج پی پی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم الیکشن کمیشن کے اندر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں۔ اب آپ اندازہ کریں، پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔